Kisa munata marka mas hinaka suma hype okay pana hichuruha tunga kim sakal kuni urunakawa sarak harake hicha chinoka vaksina ukamata patste lima markas tima marampi pokant karakiwa hupanakarusa hayal taphanyane kitinaka tega chakana sarnakapki hupanakaru ukamata patste hiwasanaka ukamasutiniwa akiri wakichawiha hichuruta ukharuste taki urusa tunka payani sata chika uro mistanip karaki kunay mana yatiwina kampi take humanakataki ukamaha nanaka haski wakit anip karakta kunay mana yatiwinaka hiwasana tuno arusata aymara arusatata ukamaha hichahak ataki yatiwina kampi saranta phanyani nairakata yatiwisti uthikarakiwa variante Omicron sata nairakata kwa gasta ususti walhawa akan karaki sintiwa sulka suyunakan akan haraki kahamarka ukakik paraki huning sulka suyunsti walhawa haraki ukain kamasti piura wacu kakik paraki arekipa ukachakanakan sti samanya nakasa munas haraki usasen kanancani haraki hukampi unchapanyani kim sakal ponero akithat haraki Omicron kasto sumpi usunta tanakaha kahamarka sulka suyunha dire saukata ipitsti yatianirakiwa virus nyang sumpi usunta tanakasti Jaén Santa Cruz Contumasa ukakik paraki kahamarka markana kawatau sasina kun hamata kakipairinsti peska kenakawa usunta takut haraki Huning sulka suyunsti ukhamkik parakiwa kim sakal ko usunta tanakasti utharaki usunta tanakasti kim sa warminaka ukakik paraki paskachachanaka parakiwa hupanakasti pilkomayo el tambo ukakik parakiwan kayo ukachakata priwa sokta maranita sokta tungka kim san maranina kama paninisti haniwa bakuna yasip karakitainati ukatsti paninisti haniwa kimser wakunasti uchayasip karakitainati ukakik parake pusineristi chamancha wakunasa uchayasip karakitainawa ukamata hichasti kim sakalkon pachasti utanakapan wakipartayata unyasisip karaki angkat sulka suyunsti hichacheno kapaksinsti tungka kim sakalkoni hiwatanakawa utharaki ukakik paraki bakal kwarangka COVID-19 yang kusumpusun tatanakasa utharakiwa yatung tungka kim sakalkoni porsiento ukha hiwatanakasti kaisa El Santo ka provincia chakansti usi ikinyang kaparakinwa ukatsti takna sulka suyunsti coronavirus usumpisti pusikutim kamawa usuntap haraki pawarang kapatung kamayani maransti sapurunsti preskatung kahakenakakiwa usuntap harakina ukat hichasti nyapa pataka ukhakenakawa usuntap haraki ukamatapatsti anchit kamaha kim sawarangka ukha usunta tanakawa pawarang kapatung kapayani maransti utharaki ukatsti hukahakenakakiwa makatap haraki kim serwa kuna uchayasnya takisa Arequipa markana municipal kolyeng utansti walha samananakawa munasiraki kun hemat ukachakansti walha kenakawa COVID-19 yang kusumpisti usuntatahut haraki ukathay salut ukatay pitsti COVID-19 yang kusunit ukahanicha ukayat katanya takisti plaza maitakapak ukachakauhanwa histararaki kay Samira Flores ukamarkauhana Wachu ukachakansti walha kenakawa salud de wachu ukakolyeng utarusti sarap harakina ukamatayat katanya taki virus ukausunit ukahanicha ukanaktoke ukamatu panakasti walhapachanakawa suyap harakina katukaya sinyatakiha ukatsti piura sulka suyuna prueba sata ukapsuya sinyataki coronavirus usunit ukahanicha ukayatinyatakisti San Jose ukakolyun tauhansti histant harakinwa 26 de octubre ukamarkauhana ukatsti kuskumarkansti sulka suyu kumarinto kepektarinakasti patakaliatung tungkani ukachuyung teirinakawa katukap harakina ukamata COVID-19 yang kusutaki bakunanaka imanyataki Hichahaya tunikampi sarap hanya nikah marka sulka suyunsti pataka kim satungka ukha polisi nakawan yang khusumpi usuntatap harakitaina hupanakaruha askiwa hichaha unhataya sip karaki ukatsa haniwa sinti pachasa usuntap karakitaina ti hupanakaha ukan kamasti kaleta uka kolyutana chimote ukachakansti yateas ni harakiwa ukachakanha haniwa usutanakaru katukanya takiha ikinya nakahut khetsasina kunhamasa yathatap hanyane Akakim Siri Toktawimpi COVID-19 yang sumpi polisia da pizza kahamarka chakana. Kan kustatao katasip haragitaina. Polisia iri kasulka suyut paisti kanait aniskarakino. Pada kim satunka agentes irna karinakawa. Coronavirus yang sumpi pawaran kapatunka payan maransti mistup karagitaina. Utharaki utak pacat pataka kim satungka kim sakalakon polisianak COVID-19 yang khusum. Ukat sokta tungka ya tungkanis akirin yang khusun hemap harakiwo. Takpat polisia negasti pajabar kamau pidanda yasip haragitaina. Ugat ko panagasti kan kolyung tatay virus purip karagitaina. Mahu kausut kamagis katasip haragitaina. Ugat ay bitu susti katus karagitaina kun kamas ko panagasti irna kawinagan pijik ap karagitaina. Takoy tanakan na kanung at tay piu hanagarus purip haragitaino. Hupanakah macam yung manakaw masip karagih.
ukat hupanagar apsunyatakis hakachap harag hupanagaru makatap harag apsunyatakih ukamat polisia nakast hupanagar hakachasiusin akirin yang khusumpih katuyasip haragih. La caleta coleñuita pextawita ipitpa chimbote marcansti kanantap harakino. Ukacha kanakansti aga COVID-19 yang kausumpi usurinagasti haniki ukatokas haragisfati. Tunka pescani kinyanakasut karagitaina ukatu kanagasti pokota karagitaino. Ukacha kan samsunyatski tenagati hankust ap karagitaina hupanagarus inhap karagitaino. Ukatu sutanagasti yakha coleñuita nagarus apayas karagisfa. Kaukanti sintius danagasti inhas karak ukacha kan katokan kamakipana. Ya tiap karakina pakal kotunka kimsa kalkoni irna karina gapau aga COVID-19 yang kausumpi katutasti hakatasi karagitaina. Upanagasti ya kauhitanung atap karagitaino kamasa. Koyampis ya katap karagitaino. Hichaha sulkaso yung naktokit hayat katap kanyani ukayali sulkaso yun na asyaning ka marka chiri nakasti COVID-19 yang kusutaki ukakik paraki influenza ukauso nakatakisa bakunaha katukap harakiniwa. Ukany ka mas tiareki pa sulkaso yun ste positung ka kimsan warangka uka bakuna nakawa suyap haraki katukanyataki. Ukanakasti bakuntap harakiniwa tungka maranita tungka kimsan ni marani nakaru. Yat katap kanyani. Makotokolyirinaka enfermerunaka ukakik paraki parut arsuri hakimpiwa ukayali markarusti purip harakina ukamat ukachakana COVID-19 yang kusutaki ukakik paraki influenza ukataki bakunokolya uchenyataki ukamaski wa bakuna harakina asyaning kamarka chirinakaro ipariya ukachakana ukamawa Ministerio de Cultura ukataypitsti kananchaniraki Gerencia Regional de Salud Arequipa markatsti maitap harakiwa pusitungka kimsan warangka bakunanaka apayani phatpansasina COVID-19 yang kusutaki ukampisti bakunanyasti munap harakiwa tungka maraniro ukakik paraki tungka mayan maranina karo ukamata pektarina kasti sab harakiwa Ministerio de Salud hupanakarusti maip harakitainawa akiri bakunanaka apayani phanyanaka pataki ukamata munap harakiwa hicha semantukusiwina bakunanyataki angkat sulika suyunosti kumarainto kay pektarina kasti karanchani harakiwa tungka mayane hakinakawa Omicron kastu sumplusun tatap keu kasulika suyunaksasina akiri usutakinakasti independencia chimbote ukakik paraki nuewa chimbote ukachakangka harakiwa ukamata usun tatanakasti kuspachawak umartasip karaki ukakik paraki kitinakampiti hak katasip kana hupanakarusa aski uhichaka unyaki pasip karaki ukatsti kahamarka ukachakatsti kim satun kamayani ranakirinakasti municipalidad distrital Los Baños del Inca ukachakatsti coronavirus usumpio amis subharakitaina ukamata patsti kim satun kamayani uro chino kapaks kamawa iranakawinakasti ukachakana histantap haraki kaukirakanakati usun tatap kihupanakasti paya bakuna sa COVID-19 yang kusutaki uchayasip harakitainawa. Yatiwina kampi sarantasip kakinyane hichaha Ministerio de Salud ukataipit stiyatiani harakiwa Hernando Ceballos ukataipina pekteri hupasti COVID-19 yang husumpiwa usun tata unhas harakitaina ukamawa redes sociales ukataipita kananchaniraki ukat stiminsa ukataipit stiyak kanancasingkakiwa hupasti ina pajaki usun tata kiyak sasina haniwa sinte usun harakitainati ukakik paraki yakha ministro naka kaisa hupanakasti usun tatasa unhasirakiwa hupaha utat pachasa aski pacha irnakt askarak pachaniwa ukany kamasti ministro de defensa Juan Carrasco Millones hupasti usun tatasa unhas harakiwa hupaha ukamkik paraki kuspachawa hakatasis karaki ukharusti yakha canciller Oscar Maurtua hupasti ukamkik paraki usun tataha unhas harakiwa masuro hupasti usun tarakitaina ukharusti pusi usun tatanakasa uthas kakiwa Ministerio de Economía Finanzas Taipita Pedro Frank hupasti ukamkik paraki akirin yang khusumpi usun tatasa unhas harakiwa hupanakaha askiwa utanaka pana kepartata hakata sisip karaki. Hichaha yatijaw yatakau tokit hayat khatap khanyani ukachakan sti pusi pataka tungka kim sakalkuni warangkapa solis kolkewa apakap karaki yatakan utanakaru putanyataki ukachakan sti askewa bakis anyaka bakis raki yatakan utanagauhana ukamata kitina kati yatichapke yatichirinaka hupanakasti fokat bakuna usta yasinya pap khesap harakiwa hupanaka carne de vacunación ukanakasa unyesta anya pap harakiwa yatakan utanakaru putanyataki ukatoketa hukampe unhap khanyani. Ya te caen tanagasti presupuestos con kanagampiu hakatas y paragineja. Perkanakas que yaskanya bataki ukam kik parakiwa. Umar hakawi hakat kanyadagi. Kunanakas wakaraki uka nagadagi. Ukam yati karakina Rosendo Serna yati chau yatakawi taipit pach eri ministro. Yati askarakina ma comisión tokaita. Uka taipit unhap harakispa uka presupuesto nagasti kusa apnakas kanyabataki ukamas chakapampi lurawinakan irnakawinakana. Serna ukam kik pas yati karakinoa. Yati jawir kutas karakini ukan stip itandar lapina guaitanya yati chirinakaru. Ukam kik parakio kananjas karakino ya tunka pescani %. Ukam bakuna yasip haragitaina ka COVID-19 yang kausuta. Sulkirinakan bakuna wipada kitinagati pesca maranipki ukamas tunka mayani marankama.
Kanait karakin unya no kata karagitay no pusi waranka warankani yati karinakaru. Hanit ayata kayo tanagar kutip kipanap itantawinagampi pokanya. Akiri yatiweja haniwa kuskama karakiti Ministerio de Salud ukataipitsti yatian irakiwa hichoro naka nakiporo nakansti wawanakasti COVID-19 yang kusumpiste wal haniwa hiwap harakitaina haniwa ko kusakiti ukamkik paraki poyen utaru mantiri nakasti ukamkik parakiwa hithathe ukatsa usi uka ikinyar puriri nakasa ukamkik parakiwa hithatheha akatak pacha sulka suyana kauhana ukampi ukatoketa wihapanyani. Kepa urunakan sti sokta wawanakawa COVID-19 yang kusumpi hiwap haraki, ukamata hilir hakenaka hiwap hatapatsa wawanaka hiwap harakiwa, ancit pacan sti hilir hakenakawa sin pacasti yang kos pacana hiwap haraki, ukamawa Cesar Munaiko, Direktor de Vigilancia en Salud Pública, min sa taipit sti yatian iraki. Kau kiri nakati hil pacha hiwap ki hubanakas, chuyman hakenaka harakiw, ukharust hilir hakenakas ukamkik paraki hiwap harakih, ukat hichast wawanakaw hiwap harakis. Wawanakas ti takisul kasuyunakanwa, akasuy pacan sti sinti usundap haraki. Akam walha wawanak usundap hatabats, takisul kasuyunakan ukamahut harakih, ukat hil pachas usundap harakih 5 metropolitana ukamarkan. Ukamkik paraki, kulyen utaruman tirinagasti, ukamkik parakiwa walhani mantap haraki. Aga hichak hepa semananakan kim sapatak kim satung payan ukausun tatanagaw, kulyen utaruk mantap harakih, ukatan nairi resemanan kim sapatak paskatung kapayan, ukane kulyen utaruk mantap harakin, ukatak pachat sanchitak yat hatatakut harakiw, pawarang katung kapakalkun warang, papatak patungkan, uka kulyen utar mantirinag. Akham COVID-19 yang khusumpi wal hakena kausun tatapat sti pusi porsientu hakena kasti usi ikinyarua mantap haraki ukat sti tungka pusini porsientu hakena kairisti kulyen utana kul khatesin ikinyangka harakiwa ancit pacanas omikron kasta usus 5 markan sintiwa kan harakih nyaya tungka porsientu hakan harakih yakha kasta usunakut hatapat 5 metropolitana ukachakanak ukataka sui pacanas kim sakalak tungka porsientu ukhaut harakih munai ko kolyeristi khanan chanirakiwa akhama wal hakena kausun tap hatapat sti ukamkik parakiwa hiwatanakasti utharakih sasina ukat sti kanan charakiwa kim sakalak tungka pheskani porsientu kamar kajirina kasti pawakunan pi uchata heksasina ukat sti haust erakiwa marka jirina karu chamancha wakuna uchasi pansasina yakhatukit sti Ministerio de Salud ukataipit sti yatian nirakiwa Costa Verde ukachakana wakunanya nakauhasti his atawin heksasina kun hamati laram kotawa misundir hamaraki akhirnya hak kusayatiawiwa Kamash troño taipina pekteri hupasti ma kamachiwa kusa ino karaki hiskawo anakaru kitinakati iñoki hanuka hawachao apki saptana hupanakaru yanap tanyataki San Martín sulka suyut pacha María del Carmen Alba hupasti hanancha nirakiwa akiri kusa kamachi impiste yanap taparakiniwa kim sakalak tungka kimsan waranka sulka wawanakaru hukampi unhap hanyani Irnakawinagasti akasuyuni nampi fokasis karagitaina markachi rinakatagi kun hamas wak karagitaina ukana karhamosa sinua yati karakina Kamachi lupi David Eristi María del Carmen Alba Purt Karagitaina San Martín Sulka Suyukama Ukat Ukachakan Stimite Karakina Kamas Lokatanak Ukanagasti Chamanjas Karagitain Sulkirinagasti Yakatafanya Bataki Ukamas Iñonagasti Unjaskanya Bataki Estoy más contenta todavía. Umbalik necesitaba jatas y hakun jamás causeas Karakina Comisión Taipin Kirinakaru Sulka Suyunakata Kamas Lupirinakaru Kamas Unhap haraksna paskatunga warminakaw kamat lupi taipinsti utkaraki. Kamat lureng tataipit aktristi yati karakino akastinta karagitaino amayencha sisna. Kamat lupi taipino absus karagitaina. Lupi no kas karagitaino kanyang kaurunakan imilita nagataki yokalito nagataki kamas akunakan pitaki keparta nagataki. Kanun shirini hakata sirinagataki. Alba Prieto kananjas karakina kamachi nagasti kun hamas irna kaskaragitaina kamas lup iwimpi ukat sap ekencha wimpi. Ukat maya kirna kayasti wakisiri sartas kakinyatagi. Kuna nagati wakis karaki marka chirinagataki. Sasino unkarakina. Munata marka masina ka ukana kanawa yatiwina kaha aimara aruta. Arumantiwa kunaimana yatiwina kampi kutinta niphaha. Hakisin kama. Yaktamasiko imaina nyam katskankichi alillacho hankuna pahatun napay kachung kaipinya nyoka katskani willa kuikunawan utkaiman hallarina kanja ukayalipi ashanin kayaktarunakunata vacunanjaku utkaiman kay coronavirus unjimanta harakakunankupa
Arequipa llaqtapiñataqmi kamachiq autoridadkuna vacunata suyachkanku. Kay vacunawanmi chunka watachayuq, hinallamantaq chunka iskay watachayuq warmachakunata, irigichakunata vacunanqaku. Hawasunchik willakuypi. Ucayali llaqtaman médico, enfermero, hampiqkuna chayarunku llaqtarunakunata coronavirus unquymanta vacunanankupaq hinallataq chulli unquymanta vacunanankupaq. Ashaninka llaqtapim, kay distrito de Iparia nisqanpim llaqtarunakunata vacunanqaku. Gerencia Regional de Salud de Arequipa tawachunka kimsayuq vacunata suyachkan, chunka watachayuq, chunka iskay watachayuq irqichakunata vacunanankupaq. Kay llaqtamanta kamachiqmi willakamun. Ministerio Saludmansi chay requerimiento nisqanta apachisqakuña. Chaysikunan vacunata suyachkanku. Mamallay mama, Ancash llaqtapi Dirección Regional de Salud willakamun. Kay llaqtapi chunka hukniyuq runakunaña variante Omicron unquywan ratachikunku. Distrito Independencia, Chimbote, Nuevo Chimbote, llaqtakunapi. Mamallay mama, chaynallataq Municipalidad Distrital de Baños de Lincapi llamkaqkuna coronavirus unquywan ratachikunku. Chayraykus municipio punkunta wichqarun. Kay runakunaqa vacunasqañataqsi. Wakin runapas uman kunkan nanachka, wakinpaqa manataqsi. Yakikuypaqmi unquyqa waqpanikuna kay variante Omicron unquymi Sapancama región Sulca llaqtakunamanña chayarun. Cajamarca, Junín llaqtakunapi astawan unquy kachkan. Sasachakuymi kachkan. Ñawpataqa kuraq runakunallata machu payakunallatam unquyqa unquchimurqa. Kunanqa warmachakunatapas wañuchimuchkanmi. Hawaykusun kay willakuypi. Cajamarca llaqtapi pusaq runaña variante Omicron unquywan ratachiku. Chaynampata diresa kay llaqtamanta willakamun. Kay provincia de Jaén, Santa Cruz, Contumasa, hinallataq Cajamarca llaqtakunapi sinchi unquy. Junín llaqtapiñataq pusaq runakunaña kay variante Omicron unquywan ratachikunku. Kimsa warmikuna, pichqa qarikuna. Pilcomayo llaqtamanta hinallataq Tambo, Huancayo llaqtakunamanta. Wakin runakunaqa vacunasqañas. Vacunasqa kaspankupas musuqmanta yapamanta unquywan ratarachikunku. Rakisqataqsi kay runakuna kachkanku. Ancash llaqtapiñataq kunankama chunka pusaqniyuq runakunaña wañurparinku. Chaynallataq qanchis waranja runakuna unquywan ratachikunku. Kay provincia del Santa nisqanpitaqsi achka runakuna unquywan ratachikunku. Wakinkuqa Kamausi nisqanpi kachkanku. Tacna llaqtapipas runakuna unquywan ratachikuchkanku. Haynawtaqa pisillas ratachikusqa. Kunanqa pachak, iskay pachak runakuna semanapi unquywan ratachikuchkanku. Manataqsi runakuna vacunachikuq rinkuchu. Chaykunapiwansi unquy yapakuchkan. Hospital Municipal Arequipapitaqmi achka runakuna oxígeno medicinalta maskaykuchkanku. Y salutaqmi kay Plaza Mayta Capacpi, Distrito Miraflores llaqtapi, prueba nisqanta rawachka. Huachu llaqtapipas runakuna achka prueba nisqanta rawachikuchkanku. Cola nisqantaraqmi rawachkanku. Piura llaqtapim Centro de Salud San José del Distrito 26 de Octubrepi prueba nisqanta rawarqa. Kunanqa manañam rawanñachu. Juzgo llaqtamanta Gerencia Regional de Salud mi willakamun pachak isqunchunka congeladorata chaskirunku. Kay congeladorapi vacunakunata waqaychanankupa. Coronavirus unquyqa manan pitapas manchakunchu. Ministro kunamanpas unquymi rataykurun. Ministro Hernando Ceballusman. Willakamun minsa. Ministro manpas unquymi rataykurun nispa. Ministro ka hinallataqsi chay llamkayta rawamuchkan remoto llamkayta. Astawanqa paypaqa umallansi, kunkallansi, pisillata nanachkan, allinsi kachkan. Chaynallamantaq Ministro de Defensa Juan Carrasco paypas unquywan rataykarachikun. Rimarimunku, paypas allinsi kachkan mana sinchitaqa unqunchu. Umallansi nanasqa kunkampiwan paypapas allinsi kunanqa kachkan, hinallas llamkayta paypas rawamuchkan. Chaynallataq Canciller Oscar Maurtua ampaymanpas unquymi rataykurun mamallay mama manam rimarimusqayman hina waqpanikuna kay unquyqa pitapas manchakunchu.
manan pitapas manchakunchu chayraykum kunan kama tawa ministro kunaña kamachijunaña unjuywan rataykarachikun. Ukninkaj kachkantaq Pedro Franqui, paypas chaynallamantaq unjuywan rataykarachikun, astawan kay ministro kunaqa allinsi kachkanku manas sinchitaqa unjunkuchu. Llakikuypaqtaq kay willakuy, Ministerio de Salud ukumantam willakamunku warmakuna irqikunam coronavirus unjuywan wañuchkanku waqpanikuna llakim kachka. Tayta mamakuna wawanchikunataqa amachasunña, harkasunña, makichantapas sumaqtaya mayllaykusunchi. Manachaqa kay unjuy miriki tukuruwasun. Hawaykusun kay willakuypi. Mamallay mama, suyunchispi llaqtanchispi warma irqikuna coronavirus unjuywan wañuchkanku. Kunankama suqta irqichakunaña wañurun. Astawanja machupayakuna wañuchkanku. Chaynata César Munayco, director de la Vigilancia en Salud Pública del MINSA, willakamun. El grupo de edad donde se ocurre mayor número de funciones son los adultos mayores, seguido por los adultos. Warma irqikunapas unjuywan ratachikuspanku wañuchkanku. Sapankama sulka suyo región llaqtakunapi irqichakuna unjuywan ratachikuchkanku. El número de casos en niños Sapankama sulka suyo región llaqtakunapi warmachakuna irqichakuna unjuywan ratachikuchkanku. Astawanja kay Lima metropolitana llaqtapi. Chaynallata Hampina wasipipas unquqkuna yaparukun. hemos tenido en las últimas semanas. Kay semanapi kimsapach kimsachun iskayna runakuna Hampina wasim chayamunku. Kay hipa semana llataq kimsapach pisqachunku. Y chaynam sapa semana iskay pachak chunka chayna chayamurkanku. Cama UCI nisqanpis tawa por ciento yaparukun. Chay cama de hospitalización nisqanman ñataq chunka tawayuq por ciento. Kay Lima metropolitana llaqtapim Omicron unjuy runakunaman ratachkan runakunata unqachimuchka. Chaynallamanta wakin llaqtanchikunapipas. César Munayco, director de Vigilancia en Salud Pública, Harimarimun. Sapa punchawsi achka runakuna unjuywan ratachikunku. Chaynallataq willakamun. Sapanka pachak runamanta pusaqchunka pichqayuq llaqta runakuna iskay kutikamaña vacunasqa kachkanku. Hinallataq Ministerio de Salud willakamun. Costa Verdepe centro vacunacionta wichqarunku. Mama huchapi hatun huchapi chay ola nisqan llusqimuptin. Kusikuy willakuymi kachkan kay willakuy. Viernes iskaychunqa hukniyuq enero killata wawqipanikuna kay Perú suyo llaqtanchisman yaqa 1,000,000 Pfizer vacuna chayamunqa. Kay vacunawanmi pichqa watachayuq, suqta watachayuq, pusaq watachayuq, irqichakunata, warmachakunata vacunanqaku. Jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, kay pananchispas rimarimunmi. Kay vacunakunas kay Centro Nacional Abastecimiento de Recursos Estratégicos, Callao llaqtapi kachkan ankayman chayamunqa. Kayman chayamuptinmi Sapankama región sulka suyo llaqtakunaman kay vacunata chiqichinqaku, aypunqaku kay vacunawan warmachakuna chay halapupuchakuna vacunasqa kanankupaq. Yachasqanchina kay punchawkunam warmakuna irqikuna unjuywan ratachikuchkanku. Chaymi paykunatapas kay warmachakunatapas utqayman vacunananchik. Ministerio de Educación okumanta willakamun. Yachachijunas clase nisqanta ruwanankupaq vacunasqa kananku. Carnet vacunación llawansi kutiykunqachu. Manachu vacunasqa kanqaku manas yaykunqakuchu. Chayrayku yachachijuna wakinnikichi manaraq vacunachikunkichichu vacunachikuychi clase nisqanta qallarinaykichipaq. Yachay wasikunapaqsi hullhichaninchasqa kanja pirqankunata alchanankupaq chaynallataq kits de higiene nisqata rantinankupaq chaynapi hamuq marzo killata yachay wasinkunaman yachaq kutinankupaq Rosendo Serna, ministro de Educación, chaynata willakaykamusqa. Para mantenimiento de instituciones... Yachay wasikuna allichanapaqmi iskay pachak isqunchunqa pichqayuq millones de soles qullqi kachkan. Jabonkuna rantinapaqpas pachak iskaychunqa kimsayuq millones de soles qullqim kachkan. Ni kamullasqata hukomites kanja hatipanampaq chaykunapi hullhichaninchasqa kananpaq. Se forma un comité con Huk comiteitam hispichina tayta mamakunawan yachachiqkunawan. Uhelmi técnico yachachikuykunata chayachinan ruwaykunata hatipanankupaq allin hispinankupaq.
Serna nika mullasqataq carne de vacunación nisqatas llapayan yachachikuna apananku yachay wasinkuman. Nika mullasqataq sapa pachakmantas isqunchunka pichqa % yachachikkunaña COVID-19 unquypa kuntrampi vacunakurunku. Warmakunata pichqa watankumanta hinallataq chunka hukniyuq watankukama vacunaymantas niykamunku tawa millones yachaqkunatas vacunachkanhaku manaraq yachay wasinman richkaptinku. Ministerio de Economía Muajpanicuna, bono Joljita Arexerichimun, escolaridad 2022. Tawapachak soles Joljem Kanja, Kai enero Quillapi. Piconata Kai bono Joljita Chasquinjacucha, escolaridad Nisjanta, sector público Pillam Cajuna. Paikunapagmi Kai Yanapaku y Kanja. Hasta Banja, Paikunataxi norma Kamachico y Casjan Manjina, Yamkai Picananco. Y paikunam chaskin jaco kay bono joljeta tawapachak soles joljeta. Hasta banga una iñataxi yamkananko. Una yamkajunapagmi kay bono jolje kamuchkan. Enero killayapim kay joljeta chaskin jaco mamu huktu killakunapeja kanjacho. Hasta banga manataxi kay bono jolje joskanmanta descuento kanjacho y mapas yamkay ruas jampi. Colombia, Argentina, Brasil, Suyukunapi, imainatam coronavirus unhuimanta harkakuchkanku, amachakuchkanku. Imainatam yamkachkanku, chaytaya que willakuypi chaykusu. Colombia suyupiya kapischunka junu yachakuskuna yachaywasinkuman kutinkaku. Públicos, privados, yachaywasikunapi, yachakuskuna kutinankus lunes punchaumanta pacha, Omicron onkuipas aswanta mirarishaqtin. Ministerio de Educación Willakamuñan manjinaka, yachakuskunatas mana certificado de vacunación nisqataqa mañankakuchu, aswanqa wakin kamachikuykunamansis chay kamachikuyqa churanakun. Brasil suyupita, huk punchawllapi qanchischunqa tawayuq waranqa pachaq kimsa chunqa tawayuq runamasinchiskuna coronavirus unquywan rataykuchikunku. Qayna watata qawarispaqa junio killapis ajina sasachaypi karillarqankutaq tiqsimuyuy unquy qallarimusqanmanta pacha. Iskay chunqa phishqayuq qhipa punchawkunapi sinchitapunis coronavirus unquyqa mirarishan. Argentina suyupi qayna punchaw kamalla pachaq iskayñiyuq waranqa tawapachaq phishqachunqa pusaqñiyuq unqusqakuna ukhurin coronavirus unquywan. Chaywanqa chaqay suyupi unqusqakunaqa kashan qanchis hunu pachaq isqunchunqa qanchishñiyuq waranqa kimsa pachaq iskay chunqa kimsayuq. Pachaq chunqa pusaqñiyuq waranqa iskay pachaq kimsa chunqa uqñiyuqtaq kashan wañukuqkuna. Huk punchawllapitaq pachaq isqunchunqa uqñiyuq runamasinchiskuna wañukapunku. Chay willakuykunaman hinaqa qayna domingo punchaw kamalla suqtachunqa phishqayuq waranqa iskay pachaq tawachunqa uqñiyuq runamasinchikunas unqusqa kasharqanku. Congreso Mallegmi, autógrafa de ley nisqanta arexerichin. Kay ley kamachikuymi, wakcha wawakuna, irjikuna, wayna sipashakuna kachkanku, ampaykunapa allinninpaq kanja. Yanapakuytam kay wakcha wawakuna chaskinja, chayraykum kay ley allin kay wawakunapa. Yachasunchi kay willakuypi. Rimarimun, yamkananpaq compromiso nisqanqa kachkansi wakcha runakuna rayku. Congreso Umalliq María del Carmen Alba, San Martín llaqtaman chayaru. Kay llaqtapim autógrafa de la ley nisqanta arexirichimun. Wakcha wawakuna yanapasqa kanankupaq. Kay wawakunapa tayta mamanmi coronavirus unquywan wañururqaku. Estoy más contenta todavía. Anchakusisham kachkani, hayachikuytam ruwarqaku, comisión llamkaqkunaman, sapasulka suyuyuq congresista kunata, kunanja rikukuña, congreso wasipim pichqa chunka warmikuna kachkanku. Congreso ocupe rimaykanakuspankos, kay kamachikuyta arinirunku, wakcha wawakuna, wakcha wayna sipaschakunapaq, yanapakuy kananpaq. Congreso Umalliq María del Carmen Alba, rimarimuntaq, kay autógrafa de la ley nisqanja, Congresoan ejecutivoan kuskamanta llamkanankupaq, astawanqa llaqtarunapa allinninpaq. Indígena llaqta runakunapaqmi allin willakuy kachkan waqpanikuna. Huk runachu wasinman llaqtanman yaykunqa imapas llamkayta ruwananpaq ñawpataqa llaqta runakunataraqsi tapunqa. Tapusqanman hinas huk runa yaykunqa llaqtakunaman imapas llamkaykunata ruwananpaq. Y chaytam rimarimuchkanku astawan allinmi nispa.
Kayunka llaqtamanta umalli Jorge Pérez Rubio paymi rimarin allinmi kayqa. Huk runaqa pipas maypas manam huk runapa wasinta llaqtanta yaykuspan munasqantaqa ruwanmanchu. Ñawpataqa tapunmanmi yaykunmanchu llaqtanpi imapas llamkayta ruwanmanchu nispa. Y chaymi pay rimarimun allinmi chayqa nispa. Hasta wanja kay programa cara a cara nisqanpipas hatun rimakuytaqmi karqa. Y chayraykum rimarimunku allinmi sumaqmi kayqa nispa llaqta masiykuna. Llaqta masiykuna PCM ukupim conferencia de prensa rimanakuykanqa astawan chaymanta yachasunchi.